अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सरमई रंग आशनाई के किस्त नंबर 12 ऐमन ख़ान की कलम से लिखी गई तहरीर। अपने अख्ताम की तरफ गामज़न। बहुत सी अधूरी बातें अब मंजर आम पर आने वाली हैं। इसके बाद शायद 2 एक साथ बाकी रहें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। खूबसूरत सुबह लाहौर के दर दीवार पर गहरी हुई थी। सूरज ने ज़मीन पर अपने पर फैलाए तो गोया रात की तारीकी में छुपे हुए मुर्दा वजूद में ज़िंदगी दौड़ गई। ये सूरज और चाँद भी क्या खूब बनाए हैं अल्लाह ने। अगर किसी की ज़िंदगी का उजाला दिखाना हो तो सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर डालकर उसके चेहरे को उजाले को निखार देता है, और अगर किसी के ऐब छुपाने हो तो तारीक रात की चांदनी की चादर उसके तमाम ऐब ढांप देती है। घर के करीबी पार्क में स्याह ट्रैक सूट में मलबूस वह दौड़ लगा रहा था। ये कोई इसका तीसरा चक्कर था, मगर वो था कि थकने में ही नहीं आ रहा था। पसीने से इसका वजूद मुकम्मल तौर पर शराबूर था। ट्रैक सूट की जैकेट मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। इसका तनफ़ुस तेज़ तेज़ चल रहा था। वो अपना तीसरा चक्कर मुकम्मल करके करीब रखे बेंच पर बैठा और हाथ में थामी हुई पानी की बोतल को मुंह लगाकर एक ही जिस्म में बोतल आधी कर दी। उसे पाकिस्तान आए पूरा 1 हफ़्ता बीत चुका था, मगर इस 1 हफ़्ते में उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपने बाप से अपनी पसंद का जिक्र कर सके। वो खामोश तो बस एक मशीनी इंसान की तरह काम कर रहा था। इसके अलावा जैसे सारी चीज़ें इसकी ज़िंदगी से कहीं दूर पीछे रह गई थी। कुछ देर सांस लेने के बाद वो पानी की बोतल हाथ में थामकर घर की जानिब चल दिया। उसकी चाल में सुस्त रवि थी। दिल जैसे अजीब बेचैनी का शिकार था। उसे लग रहा था कि आज उसे लाजमी इस सिलसिले में अपने बाप से बात करनी है। 1 हफ़्ते से वो अपना फ़ोन बंद किए हुए था। एम्स्टरडम से नाता तोड़कर वो खुद को अजीब सी सज़ा से 2-4 कर रहा था। आंखें बंद करता तो चपाक से एहलम उसके सामने आ जाती। आंसुओं से लबालब भरी हुई जब्त करती हुई आंखें उसका इम्तिहान लेती थीं। घर के गेट के अंदर दाखिल होते उसे लॉन में शम्मा बेगम बैठी हुई दिखाई दे गई। मौसम कुछ सुहाना सा था। आसमान पर बादलों ने डेरे जमाए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम मामा। वो कुर्सी घसीटते हुए बैठा तो शम्मा बेगम ने बारीक बीनी से इसका जायज़ा लिया। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो तुम? वो इसके चेहरे से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो कुछ परेशान है। उसने हाथ में थामा हुआ जूस का ग्लास मेज़ पर रखा और जैकेट की जिप खोलकर जैकेट उतारकर दूसरी कुर्सी पर रख दी। आवाज़ जानती हैं फिर भी पूछ रही हैं। उसके चेहरे पर अब की बार बेबसी थी। शम्मा बेगम ने एक गहरी सांस फिजा के स्पुर्द की और ज़रा सा आगे होकर बैठ गई। जो बातें तुम मुझे ज़हन नशीन करवाना चाहते हो ना ओज़ान, अगर मैं वो जानकर भी अनजान बन रही हूँ तो मुझे अनजान ही रहने दो, क्योंकि हम दोनों के एक तूफ़ान सा खड़ा कर रहे हो। इनके लहजे और चेहरे दोनों पर बेबसी वाज़ेह थी। मामा, एक बार आप खामोश रहकर इस तूफ़ान को आने से रोक चुकी हैं। दूसरी बार आ लेने दें। इस तूफ़ान को जो तूफ़ान आकर गुजर जाए वो सुकून दे देते हैं, जबकि जिनके आने का ख़तरा सारी उम्र सर पर मंडलाता रहता है वो मुसलसल आपको खौफ में रखते हैं। ताबा की बार आप खामोश रही थी। जो भी किया था आपने खामोश रहकर कर दिया था। फिर मेरी बार आप एक माँ होने की हैसियत से मेरे लिए क्यों नहीं लड़ सकती? क्या सारी उम्र मैं अपने माँ बाप की इकलौती रह जाने वाली औलाद होने की वजह से ब्लैकमेल होता रहूँगा? वो कुर्सी से उठते हुए इनके लिए एक सवाल छोड़ कर गया था। शम्मा बेगम ने अपना सर हाथों पर गिराया था। माजी का एक तल्ख बाप आंखों के पर्दों पर लहराया तो न जाने कितने ही साथें वो आंसू बहाते गुजार गई। वो इनकी ज़िंदगी के सबसे तल्ख दिन थे। वो फ़ैसला उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन फ़ैसला था, मगर उस एक फ़ैसले को करने के बाद वो बहुत मुतमईन हुई थी। लेकिन इनका इत्मीनान महज 1 साल तक रहा और फिर इनकी ज़िंदगी को सारी उम्र का जोग चिमट गया। हौजान वहाँ से जा चुका था, मगर इनका चेहरा आंसुओं से तर था। ताबा की याद इनके पूरे वजूद को जैसे एक नई अज़ियत में मुब्तला कर गई थी। उनकी पहली लाडली औलाद जो उनकी हर मुश्किल में उनके हर हम कदम थी। या अल्लाह मेरी ताबा के दर्जात बुलंद फरमाना, आमीन। दुआ करके उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ फेरे और कुर्सी से उठकर अंदर की जानिब बढ़ गई। हारिस अरबाज इनका नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे होंगे। वो ये बात जानती थी। वह शख्स इनके बगैर नाश्ता नहीं करता था। वजह वो आदत नहीं जान पाई थी। धूप बढ़ती जा रही थी। दोपहर के 2 बजे सड़कों पर मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे में जीप में रखा हुआ वो भारी रकम वाला चेक इसकी तवज्जो बार बार अपनी जानिब दिला रहा था। उसकी ज़ाहिरी हालत से लगता नहीं था कि इसके पास कुछ होगा, मगर वो लाशौरी तौर पर बेहद चौकन्ना था। बस स्टॉप से एक बस पकड़कर वो अपने इलाके वाले स्टॉप पर उतरा था। वहाँ से पैदल चलकर अपनी गली में आते हुए भी वह बेहद चौंका था। अभी वह अपने घर का दरवाज़ा खटखटाना ही लगा था कि छत पर उसे गुड़िया खड़ी दिखाई देगी, जो उसे देखकर ही सामने वाली ग्रिल पर आ चुकी थी। कैसे हो हीरो? कोई लिफ्ट शिफ्ट ही नहीं? वो मुँह बनाते हुए गोया हुई तो गौरीब को एक अजीब सी झुरझुरी आई थी।
तुम्हें कोई काम वाम नहीं है क्या जो हर वक्त दीवारों से चिपकी रहती हो? खुरीब की इसकी ऊट पटांग हरकतों पर सख्त गुस्सा आता था। मजाल हो जो वो लड़कियों की तरह इसके अंदाज में ज़रा बराबर भी नज़ाकत हो। हर वक्त दुपट्टा गले में डाले इधर से उधर मटर गश्ती करती रहती थी। कॉलेज से फरागत के बाद उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी। काम तो बहुत है जनाब, मगर आपके कदमों की आहट सुनकर हम सारे काम छोड़कर दीवार पर आ चिपकते हैं। वो थोड़ी तरह हाथ जमा कर गोया हुई तो खुरीब को बेसाख्ता झुरझुरी सी आई। बहुत ही कुछ छिछोरी हो तुम। वो इस पर जुमला कसकर दरवाज़ा खोलकर अंदर की जानिब बढ़ गया। अहमद हाशमी दरवाज़ा खोलकर अंदर की जानिब बढ़ चुके थे। इन्हें मालूम हो गया था कि अब दोनों की बहस चलनी है। वो अंदर दाखिल हुआ तो वह तख्त पर पाँव ऊपर को करके बैठे हुए थे। चेहरे पर शदीद इज़्तिराबी कैफियत मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम दादा। वह इनके करीब तख्त पर बैठा तो उन्होंने सर उठाकर इसकी जानिब देखा। क्यों लड़ाई करते हो तुम इस बच्ची से? इसके माथे पर बिखरे बालों को अपनी उंगली की पोरों से परे हटाते उन्होंने कहा तो गरीब ने बुरा सा मुँह बनाया। मैं कहाँ लड़ाई करता हूँ, जब देखो वो खुद ही मेरे रास्ते में पड़ी होती है। गरीब ने चुंचलाकर कहा तो दादा ने घूर कर उसकी जानिब देखा। बेटा, रास्ते में पड़ी हुई चीज़ें होती हैं, इंसान नहीं। सोचना चाहिए तुम्हें कि अगर कोई तो इंसान तुम्हारे रास्ते में बार बार आ रहा है तो इसकी क्या वजह है। उनके चेहरे पर सोच की गहरी परछाइयाँ थीं, मगर खुरीब इनकी बात पर ध्यान देने की बजाय मसलसल अपनी जेब में रखे हुए चेक के बारे में सोच रहा था। बेसाख्ता इसका हाथ अपनी जेब पर गया था। जेब से मुड़ा हुआ कागज़ निकाल कर उसने दादा की जानिब बढ़ाया था। मेरी बनाई हुई पेंटिंग बिक गई है, ये इसका मुआवजा। उसने चेक इनकी जानिब बढ़ाया तो दादा ने उसके हाथ से चेक लेकर खोलकर एक नज़र इस पर डाली, मगर चेक पर रकम देखकर गोया इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतनी बड़ी रकम? अहमद हाशमी को किसी तौर पर भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो खुरीब की बनाई गई तस्वीर के कोई 25 लाख रुपए दे सकता है। कदरदान है दादा, हासिल काम की पहचान कर लेते हैं। इसके चेहरे पर दबा दबा जोश झलक रहा था, मगर न जाने क्यों अहमद हाशमी एक लम्हे के लिए खामोश से हो गए थे। जो बात उन्होंने खुरीब से करना थी वो फ़िलहाल वो रात तक मुलतवी कर बैठे थे। जाओ हाथ मुँह धोकर आओ, खाना तैयार, मैं खाना लगाता हूँ। वो कहते हुए खामोशी से बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गए, जबकि खुरीब कंधे उचकाकर अंदर की जानिब बढ़ गया। अहमद हाशमी बावर्ची खाने की खिड़की से उसकी पुश्त देखते रहे। इन्हें यकीन हो चला था कि ज़रूर कोई तूफ़ान इनका मुंतज़िर है। वह दिन ही दिन में सब ठीक होने की दुआ करते हुए डोंगे में सालन निकालने लगे थे। शाम के साय पूरे एम्स्टरडैम पर फैल रहे थे। वो किचन में घुसी चाइनीज़ बना रही थी, जबकि लाउंज में बैठा एनस अपने स्कूल का काम कर रहा था। माम, माई सेल्फ की ऐसे में मैं अपने बारे में और क्या लिखूं? एनस ने लाउंज से हाँक लगाकर पूछा तो वह वैसा चाउमीन बनाते हुए प्लेट उसकी जानिब पलट कर उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। बेबी, माई सेल्फ के बारे में सब कुछ लिखो ना, अपने स्कूल का नाम, अपनी फैमिली के बारे में। वो इसे हदायत देते हुए साथ साथ अपना काम भी कर रही थी। दरवाजे पर बजने वाली घंटी ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब समेटी। एनस, बेबी ज़रा देखना कौन है, उसने कहा तो एनस कापी में पेंसिल रखकर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा खुला तो सामने हबरू खड़ा था। हाय डैड, उससे हाई फाई करते उसने कहा तो हबरू ने उसे गोद में उठाकर उसके गुलाबी फूले हुए गाल चूम डाले। वेयर इज़ योर मॉम, उसने सरगोशी में पूछा तो एनस ने इसके गले में बाहें डालकर किचन की जानिब इशारा किया, जहाँ वो मसरूफ़ अंदाज में खाना पका रही थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने लाउंज में कदम रखते हुए आवाज़ें बुलंद कहा तो वह पैसा उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। वालेकुम सलाम। वो मुस्कुराते हुए ढक्कन लगाकर बाहर निकली थी। कैसे आप? हाउ वाज योर डे? ऑफ वाइट ढीले से स्वेटर को स्याह जीन्स के साथ पहने हुए वो अपने गोल्डन कर्ली बालों का बन बनाए हुए थे। गोल्डन लटें चेहरे पर झूल रही थी। स्वेटर के बाजू कोहनियों से ज़रा नीचे को मोड़े हुए वो मुस्कुरा रही थी। हबरू ने उसे गौर से देखा था। उसे सादा सी हालत में भी बहुत प्यारी लगी थी। वो काम करने वाली एक सोशल लड़की थी, मगर जब से उसने हबरू से शादी की थी और वो एनस की माँ बनी थी, उसे वो सोशल लड़की खालिस्तान एक घरेलू लड़की लगती थी, जिसके लिए इसका घर और इसके घर के मकीन सबसे मुकद्दम थे। आई एम फाइन, द डे वॉज गुड, उसने बालों में हाथ चलाते कहा तो वह वैसा मुस्कुरा दी। हो क्या फ्रेश हो जाए, मैं बस डिनर लगा रही हूँ, वो कहते हुए वापस किचन की जानिब बढ़ गई। शेल्फ पर रखी हुई डिश में चावल निकालकर उसने डाइनिंग टेबल पर रखे और इसी तरह बाकी का सामान भी मेज़ पर लगा दिया। आ जाओ एनस, होमवर्क ख़त्म हो गया तो डिनर कर लो। वो हाथ धोते हुए गोया हुई तो एनस कापियाँ समेट कर हाथ धोने बाथरूम की जानिब बढ़ गया, जबकि वह वैसा मेज़ पर खाना लगाकर इन दोनों का इंतज़ार करने लगी। वह दोनों इसका ख़ानदान था, इसके सबसे अजीज़ तरीन लोग। हबरू सीढ़ियों से ताज़ा दम होकर आता हुआ दिखाई दिया तो वह कुर्सी घसीट कर बैठ गई। एनस बेटा आ जाओ, वो कहते हुए कुर्सी घसीट कर बैठी तो एनस भी कमरे से बाहर निकल आया। पुरसकून माहौल में हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ खाना खाया गया।
کھانے کے بعد وہ ویسا میز سمیٹنے لگی جبکہ حبرو انس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا۔ اسے انس کے ساتھ وقت گزار کر اسے سلا دینا تھا۔ صبح حسب معمول اس کا سکول تھا۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد انس سو گیا تو وہ اپنے ملحقہ کمرے سے بالکونی میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے دماغ کو پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ وہ میٹل کی کرسی سے پشت ٹکا کر بیٹھا تو ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا کر اس کے نقوش سے اٹکلیاں کرنے لگی۔ کبھی کبھی اس دنیا میں انسان کتنا اکیلا پڑ جاتا ہے نا؟ اس کے دل میں نہ جانے کہاں سے خیال آیا تھا، مگر اس خیال کے آتے ہی وہ اداس سا ہو گیا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے عزیز رشتے اس کی زندگی سے چلے گئے تھے۔ اب صرف انس وہ واحد رشتہ تھا۔ عجیب احساس کے تحت اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ ویسا بھاپ اڑاتی کافی کے 2 مگ تھامے اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ اس نے گہری سانس فضا کے سپرد کی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مگ ٹیبل پر رکھ کر یہاں آؤ میرے پاس۔ اس نے وبیسا کو مگ میز پر رکھ کر اپنے قریب بلایا تھا۔ وہ مگ میز پر رکھ کر جھجکتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ وہ اس طرح سے حبرو کے سامنے کھڑی تھی کہ حبرو کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے نزدیک کھڑی تھی۔ اس نے وبیسا کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کھینچا۔ وبیسا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنا توازن برقرار کیا۔ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، حبرو نے اس کا بازو تھام کر انتہائی مدھم لہجے میں کہا تو وبیسا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا۔ آپ کو اپنی ضرورت کہنے کے لیے مجھے کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی ہے؟ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، ہر لمحہ، ہر وقت، آپ کا سایہ بن کر، آپ کی مسکراہٹوں پر خوش اور آپ کے غم پر اداس ہونے کے لیے۔ وہ ہنوز اس پر جھکی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے کہہ رہی تھی۔ حبرو نے آنکھیں موندی اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں ویسا، یہ تنہائی کتنی بری چیز ہوتی ہے، انسان کے وجود میں دھڑکتے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر جاتی ہے، اور پھر ہر ٹکڑا وجود میں یوں چبھتا ہے کہ گوشت میں پیوست ہو کر لہو ٹپک جائے۔ وہ آنکھیں موندے کہہ رہا تھا، نہ جانے کیوں، مگر پلکوں کی باڑیں بھیگتی چلتی جا رہی تھیں۔ ساتھی ہوتے ہوئے بھی اگر تنہائی محسوس کی جائے، پھر یہ تنہائی آپ کے وجود کے ٹکڑے کرتی ہے، ورنہ نہیں۔ آپ کو آج ایک بات بتاؤں؟ وہ اس کا چہرہ چھوڑ کر اس کے گھٹنے پر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ اپنی پشت اس کے سینے سے لگائے وہ آنکھیں موندے اس طرح سے بیٹھی تھی کہ حبرو کے کندھے سے نیچے اس کا سر رکھا ہوا تھا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو تابا سے محبت نہیں تھی۔ اس کا لہجہ انتہائی دھیما تھا۔ آسمان پر چلتی ہوا اس کے چہرے سے ٹکراتی تو اس کے بال اڑ کر حبرو کے چہرے کے اطراف میں بکھر جاتے۔ شاید وہ اپنی شادی کے بعد یوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کر رہے تھے۔ آپ کو اس عورت سے ہی تو محبت تھی؟ ہاں، آپ کو اس محبت کا ادراک بہت دیر سے ہوا ہے، شاید تب جب وہ آپ کی زندگی سے اپنی ایک نشانی چھوڑ کر چلی گئی، مگر اس کے نقوش آج بھی آپ کے وجود پر ایک گہری چھاپ کی طرح ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جبکہ حبرو کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات واضح تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسے گویا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ چیز ناقابل اعتراف تھی۔ کیا ہوا؟ ڈرتے ہیں نا آپ اس اعتراف سے کہ جس عورت کی زندگی میں آپ نے اسے خود ترسی میں مبتلا رکھا، جسے لمحہ بلمحہ یہ احساس دلا کہ وہ آپ کے سر پر زبردستی منڈی گئی ہے، اسی ناپسندیدہ عورت سے آپ کو محبت ہو گئی، کیونکہ آپ اس سچائی سے چاہتے ہوئے بھی منکر نہیں ہو سکتے کہ آپ کو زندگی کے رنگوں سے اس نے متعارف کروایا تھا۔ یہ جو عورت ہوتی ہے نا، یہ بڑی ہی رنگین ہوتی ہے، رنگوں سے گندھی ہوئی، رنگوں سے جڑی ہوئی۔ اس کا ہر روپ خالصتاً مرد کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی ہر ادا اپنے مرد کو لبھانے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے وہ سجے تو اس کا مرد اس کی جانب محبت سے دیکھے، اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دے۔ جب وہ اس کے سارے کام محبت اور خلوص سے کرے تو بدلے میں وہ اس پر چاہت اور لطافت بھری نگاہ ڈال کر نرم اور گداز جملے بول کر اس کی ساری تھکن خود میں سمیٹ لے، اور پھر یوں ہی ہنستے کھیلتے ایک دوسرے میں گم ایک دن بیت جائے، پھر سے اگلا دن اور اس کی اگلی باتیں ہوں۔ وہ بولتے ہوئے سیاہ گھور آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں کی جانب دیکھ رہی تھی جو اس کی آنکھوں میں سما کر انہیں خیرہ کر رہے تھے۔ وہ بولتے بولتے نہ جانے کس بستی کی مسافر بن چکی تھی کہ اس کے لب حرکت کر رہے تھے اور اس کی آنکھیں اس محبت کی چاہ میں ادھوری سی معلوم ہو رہی تھیں۔ انسان اپنی زندگی میں غلطیاں کر جاتا ہے، مگر کیا ضروری ہے کہ اس غلطی کو چھپانے کے لیے یا کہیں وہ سامنے آ کر آپ کو شرمندہ نہ کرتے تو ایک اور غلطی کی جائے۔ اب کی بار اس نے رخ اس کی جانب موڑا، اس کے گال پر ہاتھ رکھے وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے موقع دیں کہ میں اس چہرے کی ساری ویرانیاں سمیٹ لوں، اس کی کھوکھلی مسکراہٹ نوچ کر اس میں اصلی مسکراہٹ بھر دوں۔ مجھ سے محبت مت کریں، مگر مجھے خود سے محبت کرنے دیں۔ اس کے بائیں گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ اس رات کے وہ آخری جملے تھے جو اس کے منہ سے حبرو نے سنے تھے۔ اس کے بعد وہ انتہائی دھیرے سے اٹھی اور چلتی ہوئی بالکنی سے باہر نکل گئی۔ دونوں کے کافی کے مگ
ठंडी हवा में यखवस्ता हो चुके थे। वहाँ से भाप निकलना बंद हो चुकी थी। वो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे, हब्रू के वजूद की तरह। कभी यूं भी आ मेरे रूबरू, तुझे पास पाकर रो पड़ूं, मुझे मंजिल इश्क पर हो यकीन, तुझे धड़कनों में सुना करूं। कभी सजा लूं तुझको आँखों में, कभी तस्बीहों में पढ़ा करूं, कभी चूम लूं तेरे हाथों को, कभी दिल में तेरे बसा करूं। जब सोच के सारे दर बंद हो जाते हैं तो इंसान को हाथ पांव की पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही मार्था के साथ हो रहा था। वह मुसलसल बुखारी की कैद में रहकर तंग आ चुकी थी। उसे जल्द अज जल्द यहाँ से अपनी जान छुड़ानी थी। वो तो एक आज़ाद पंछी थी जो सारा वक्त इधर से उधर मंडलाती रहती थी। उसे कैद में डालकर मानो किसी ने उसके पर कतर डाले हों। उसका दिमाग तेज़ी से काम करने के बारे में सोच रहा था। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी। घर में मौजूद मुलाजिम 24 घंटे इसकी निगरानी के लिए मौजूद रहते थे। वो उस फ़ोन स्टैंड के पास पहुंची तो किचन से निकलते मुलाजिम ने उसे फ़ोन उठाने से मना कर दिया। मैडम, आप फ़ोन नहीं कर सकती। मुलाजिम का लहजा स्पार्ट था। मार्था को बेसाख्ता गुस्सा आया। अपने साहब से मेरी बात करवाओ। वो खालिस्तान अंग्रेज़ी में रवानी से बोली तो मुलाजिम ने सर हिलाकर अपने मोबाइल पर बुखारी का नंबर मिलाकर उसे थमा दिया। बेल जा रही थी। तीसरी बेल पर फ़ोन में से बुखारी की आवाज़ उभरी थी। हाँ, क्यों बोलो, क्या बात है? वो दूसरी जानिब से बुखारी का लहजा मसरूफ़ियत भरा था। मार्था ने गहरा सांस भरकर ख़ुद को कंपोज़ किया। वो ख़ुद को इस कैद से आज़ाद करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और अब वो ख़ुद अपनी ही हदूद का तयन कर चुकी थी। मैंने फ़ैसला कर लिया है। जुमला बहुत छोटा था मगर बुखारी को इस छोटे जुमले का मफ़हूम समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। मैं जानता था मार्था नासमझ हो ही नहीं सकती। उसके लहजे में अजीब सा तबस्सुम था जो मार्था को एतमाद देने के लिए था या उसे सराहने के लिए। वह समझ नहीं पाई थी। तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है, मगर एक बात याद रखना मार्था, तुम्हारी ज़रा सी होशियारी तुम्हारी जान ले सकती है और तुम्हें अपनी जान कितनी अजीज़ है मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। बुखारी के नरम लहजे में पोशीदा धमकी मार्था की पेशानी पर नन्हे कतरे उबार गई। उसने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। वो अपनी आज़ादी की जानिब पहला कदम उठा चुकी थी। रात का अंधेरा आसमान पर उभर कर पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले रहा था। मुलाज़िमा मेज़ पर खाना लगा चुकी थी। शमा बेगम और अरबाज साहब मेज़ पर बैठे अज़ान का इंतज़ार कर रहे थे। चावलों से भरी हुई डिश मेज़ पर रखी हुई थी। सालन के डोंगों के ढक्कन यूं ही पड़े हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। वो सीढ़ियों से उतरकर मेज़ की जानिब आया तो उन दोनों ने देखकर इसके सलाम का जवाब दिया। बैठो बेटा, हमें तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। शमा बेगम ने मुस्कुराकर कहा तो वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। दफ्तर में काम कैसा चल रहा है, समझ में आ गया ना? अरबाज साहब ने प्लेट में चावल निकालते हुए पूछा तो अज़ान ने सालन डालते हुए इस बात में सर हिलाया। काम का क्या था वो तो पता ही था, बस एक तसलसल था जिसे कायम रखना था। उसने रोटी का नवाला बनाकर मुंह में डाला था। शमा बेगम इसकी खामोशी को बखूबी समझ रही थी। वो खुद भी इनसे बात करना चाहता था मगर अपने बाप के गुस्से को देखकर न जाने क्यों बात अदा होने से पहले ही कहीं अंदर दब जाती। मुझे मालूम है कि तुम शुरू से ही ज़हीन थे। चीज़ें तो तुम यूँ कर लेते जैसे ये तुम्हारे ही याद करने के लिए बनी हो। उनके लहजे में फ़ख्र सा था। अज़ान बस ज़रा सा मुस्कुरा दिया। एक हफ़्ता हो गया बाबा मुझे यहाँ रहते हुए, मगर अभी तक हम बाप बेटे में वो अपनायत कायम नहीं हो सकी कि मैं आपसे अपने दिल की बात कर सकूं। वो बड़े ही दिनों बाद बड़ी ही रुग़बत से खा रहा था। मेज़ का माहौल खासा खुशगवार था। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो यहाँ अपनी बात कर सकता है। हाँ तो बोलो, क्या बात है? अरबाज साहब ने ज़रा की ज़रा खाने से हाथ रोक कर उससे पूछा था जो इसी कश्मकश में था कि इससे बात करे या ना करे। एम्स्टरडैम से वापस ना आने की एक वजह थी। उसने गहरी सांस भरकर ख़ुद को तैयार किया था। एक बार जो होना था वो हो ही जाए। बोलो, क्या वजह थी जो तुमने वहाँ से वापस आने में इतनी देर लगा दी? अरबाज साहब को भी अब की बार उसके ना आने पर तजस्सुस सा महसूस हुआ था। वो क्या बताना चाहता था इन्हें भी जानना था। बाबा, मैं शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात के बाद फ़िज़ा में सकूत छा गया था। कौन लड़की है, क्या ख़ानदान, क्या रुतबा, क्या स्टेटस? वो एक ही सांस में कई सवाल एक साथ कर गए। वो सारे वही सवाल थे जिनसे वो बचना चाहता था, जिन सवालों की वजह से उसकी आज तक हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपने बाप को अहलम के बारे में बता दे। एक इंतहाई मामूली ख़ानदान, पढ़ी लिखी मगर सादा सी लड़की। शादी करके मुझे घर बसाना है। अपने इस महल में कोई शोपीस नहीं लाना जिसकी कीमत जानने के लिए पूरा शहर मदऊ किया जाए। एक बात याद रख लें मेरी बाबा, अगर मेरी ज़िंदगी के मामले पर आपने मुझसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए एम्स्टरडैम चला जाऊँगा। वो बिना कुछ खाए वहाँ से उठ चुका था। हारिस, अरबाज साकित निगाहों से उसकी कुर्सी की जानिब देख रहे थे।
بات کرتے ہوئے نہ تو اس کی آنکھوں میں کوئی خوف تھا اور نہ ہی لہجے میں کپ کپاہٹ۔ وہ تو ایسے جیسے یہاں اپنا فیصلہ سنانے آیا تھا اور پھر فیصلہ سنا کر چلا گیا۔ دیکھا تم نے میرا اکلوتا بیٹا کیسے ایک لڑکی کے لیے میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ شمع بیگم کی جانب دیکھ رہے تھے جن کے لبوں پہ استحصائیہ مسکراہٹ تھی۔ معاف کیجیے گا ارباز، مگر اگر کبھی اپنی مرضی کرنے کا حق آپ کو حاصل تھا تو آج وہی کا آپ اپنے بیٹے سے نہیں چھین سکتے۔ مجھے بھی واقعی اس گھر میں کوئی شو پیس نہیں سجانا ہے، وہ کہتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر اندر کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ حریص ارباز کو یوں محسوس ہوا جیسے شمع بیگم ان کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار کر گئی ہوں، وہی تھپڑ جو پرسوں پہلے انہوں نے ان کے منہ پر مارا تھا۔ آخر کو وقت کو بدلنا تو تھا ہی، اور وہ بدل بھی گیا۔ ایک ایک کر کے اب تو سارے حساب وبا کرنے کا وقت تھا۔ رات کی تاریکی میں فضا میں سناٹے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ اپنی آخری پرچے کی تیاری میں ہلکان ہو رہا تھا۔ گرمی کی وجہ سے وہ کتابیں اٹھا کے باہر سین میں بچھے ہوئے تخت پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی چلتی ہوا اسے طمانینت بخش رہی تھی۔ تخت پر جا بچا بکھری ہوئی کتابیں اور نوٹس اس بات کی گواہ تھے کہ وہ بری طرح اپنی پڑھائی میں غرق ہے۔ باورچی خانے کی کھڑکی کے اوپر ایک اکلوتا چھوٹا بلب روشن تھا جس کی روشنی سیدھی تخت پر بکھری ہوئی غریب کی کتابوں پر پڑ رہی تھی۔ قلم تیزی سے کاغذات پر حرکت کرتا جا رہا تھا۔ اس کی محویت تب ٹوٹی جب اندر سے گرل کا دروازہ کھول کر احمد ہاشمی باہر آئے۔ اسے اس بری طرح پڑھائی میں مصروف دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، مگر آج اس مقصد کے تحت وہ باہر آئے تھے۔ وہ مقصد انہیں سونے نہیں دے رہا تھا۔ اپنے بستر پر مسلسل کروٹیں بدل کر آخر کو انہوں نے طے کیا تھا کہ یہ بات غریب کے کانوں میں ڈال دی جائے۔ وہ اسے زبردستی نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ اس کے آگے التجا ضرور رکھ سکتے تھے، اور وہ یہی کرنے آئے تھے۔ ابھی تک تمہاری تیاری نہیں ہوئی بیٹا، انہوں نے دھیرے سے اس کے نزدیک تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا تو اس نے کاپی پر جھکی ہوئی اپنی گردن اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ نہیں، بس تیاری تو ہو گئی، ایسے ہی بار بار لکھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ہی پریشانی جھلک رہی تھی۔ وہ جانتے تھے جب بھی غریب کے امتحانات ہوتا تھا اس کا رنگ یوں ہی سردیوں میں گھل جاتا تھا۔ وہ پرچوں کو سر پر سوار کر لیتا تھا، ساری رات بیٹھ کر پڑھتا رہتا، اور وہ بھی صرف اس خوف سے کہ کہیں سویرے اسے کچھ بھول ہی نہ جائے۔ وہ لڑکا بچپن سے ہی سخت محنت کا عادی تھا، ایسے کہ جیسے محنت اس کی ہڈیوں میں ڈال دی گئی ہو۔ اتنی فکر مت کیا کرو، انسان کو خود پر یقین ہونا چاہیے، یقین انسان کو کبھی بھی ہارنے نہیں دیتا ہے۔ احمد ہاشمی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا تو غریب نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ اس سے اس انداز میں تب ہی بات کیا کرتے تھے جب انہوں نے غریب سے کچھ کہنا ہوتا تھا۔ کیا بات ہے دادا جان، آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کاپی بند کر کے مکمل طور پر ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں۔ آپ مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں دادا، اس کے چہرے پر حقیقتاً پریشانی جھلک رہی تھی۔ غریب، تم اپنے دادا کو کیا سمجھتے ہو؟ سوال بڑے ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا کیا تھا۔ غریب چند لمحوں کے لیے تو محض ان کی شکل دیکھتا رہ گیا، کیونکہ وہ خود بھی اس سوال کا مقصد نہیں سمجھ پایا تھا۔ اپنا سب کچھ میں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے اوپر ان دو بوڑھے ہاتھوں کو ہی محسوس کیا ہے جو مجھے سرد و گرم سے بچاتے ہیں، میری بیماری میں رات بھر جا کر میری دیکھ بھال کرتے ہیں، میرے بچپن کے سارے آنسوؤں کو پونچھ کر میرے ہونٹوں کو پھیلا کر ان میں مسکراہٹ بھرنے والے یہ دو ہاتھ میرے لیے کل کائنات ہیں، میرا سب کچھ۔ اس نے ان کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ آنکھوں نے 2-3 قطرے چھلکائے تو احمد ہاشمی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پھر ان دو ہاتھوں کی لاج رکھنی ہے تمہیں غریب، تمہیں گڑیا سے نکاح کرنا ہے۔ غریب کو لگا فضا میں گونجتی رات کے کیڑے کی آواز خاموشی میں ڈھل چکی ہوں۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں ان کی جانب دیکھ رہا تھا جو منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں گڑیا کو… اس سے آگے کا جملہ پورا کرنے سے پہلے ہی انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ جانتا ہوں، وہ بچی تمہیں بالکل نہیں پسند، ایک آنکھ نہیں بھاتی، مگر تم میں اور اس بچی سے کوئی محبت کی شادی تو نہیں کرنے کا کہہ رہا، یہ مجبوری ہے میرے بیٹے۔ ان کے لہجے میں ایک مان تھا اور غریب کو لگ رہا تھا جیسے اس مان بھری آنکھوں کے آگے ہار رہا ہوں۔ مجبوری پوچھوں تو کیا آپ بتا دیں گے دادا جان؟ وہ ان کے سامنے آگے کو ہو کر بیٹھا تو احمد ہاشمی نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ مجبوریوں کو پردے کے پیچھے ہی رہنے دو میرے بیٹے، کچھ راز جب تک پوشیدہ ہوتے ہیں بھرم رکھ جاتے ہیں، مگر جو ہی عیاں ہوتے ہیں بھرم توڑ جاتے ہیں، عزتیں بکھر جاتی ہیں۔ ان کے لفظ بڑے ہی بے ربط سے تھے، جیسے وہ خود بھی اپنے لفظوں کا بوجھ نہ اٹھا پا رہے ہوں۔ غریب نے ایک سرد آہ خارج کی تھی۔ آپ کا حکم ماننا مجھ پر فرض ہے دادا جان، میں بنا مجبوری جانے گڑیا سے نکاح کر لوں گا۔ وہ کہہ کر مزید رکا نہیں تھا، تیزی سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ احمد ہاشمی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ آج تم نے میری پرورش کا حق ادا کر دیا ہے میرے بچے، تم نے میرا مان رکھ لیا ہے۔ آج آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگی تھیں، انہیں اپنا بیٹا یاد آیا تھا۔
गरीब अहमद हूबहू अपने बाप का परतू था। वही नए नक्श, वही डील-दो। सुबह इन्हें गुड़िया की माँ की खुशखबरी देनी थी कि झूठे नहीं पड़े हैं। अपने पोते पर इनका मान बेजा नहीं था। एम्स्टरडैम का मौसम आज मामूल से ज़्यादा सर्द था। तेज़ी से करीब आते सर्दी के तीन पूरे एम्स्टरडैम को अपने लपेट में ले रहे थे। साल में इसकी 2 आर्ट एग्जीबिशंस होती हैं, जिसमें से दूसरी बहुत जल्द मतवक्को थी। 6 महीने लगाकर इसने छोटी छोटी कई खूबसूरत तस्वीरें तैयार की थी। इसके अलावा चंद एक पुरानी तस्वीर भी थी जो इस एग्जीबिशन का हिस्सा बनना थी। अभी भी वो स्टूडियो में मौजूद अपनी एक तस्वीर पर काम कर रहा था। शीशे की दीवारों में कैद वो स्टूडियो छोटा होने के साथ साथ इंतहाई नफासत से सजा हुआ था। जा बजा लकड़ी की खूबसूरत फ्रेमों पर सफ़ेद कैनवस लगे हुए थे। कई रंग मुकम्मल थे तो कई कुछ अधूरे मालूम हो रहे थे। शीशे की दीवारों के पार पूरा एम्स्टरडैम दिखाई देता था। हब्रू का स्टूडियो एम्स्टरडैम के सीनियर पॉइंट पर वाक़ था। इमारत की सबसे आखिरी मंजिल पर वाक़ शीशे की दीवारों से सजा हुआ वो स्टूडियो, जब कभी हब्रू इसकी दीवार के करीब खड़ा होता तो दूर दूर तक बिखरी हुई इमारतें इसकी निगाहों का मरकज़ बन जाती। सब्ज़े में जकड़े हुए चंद एक मकामात हमेशा उसके मज़ाक पर खूबसूरत असर डालते थे। वो भूरी टी शर्ट को स्याह जीन्स के साथ पहने हुए था। इसके हाथ में थामा हुआ ब्रश कैनवस पर रंग बिखेर रहा था, मगर इसका दिमाग मुसलसल किसी एक नुक्ते पर जमा हुआ था। उसका इंतज़ार तवील नहीं हुआ था। जल्द ही मेज़ पर रखा हुआ फ़ोन बजने लगा। उसके लबों पर मुस्कुराहट चमकी थी। यकीनन वो फ़ोन आ चुका था जिसका उसे इंतज़ार था। हाँ बोलो, क्या मालूम हुआ? हाथों की हरकत में यकलखती तेज़ी आई थी। बुखारी विला का पता चल चुका है। मास्टर एक में बुखारी विला बहुत ही मशहूर जगह पर है, बाजार के एन बीचों बीच। मुकाबल की बात सुनकर हब्रू को खासा अजीब लगा था। गैर कानूनी काम करने के लिए घर उसने सड़क के बीचों बीच बनाया। अजीब बात थी। तुम ये बताओ कि इस वक्त बुखारी विला में कितने मकीन आबाद हैं? उसने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा तो मुकाबल सिर्फ चंद लम्हों के लिए ठहर गया। उसके कुछ ही देर बाद वो फिर से गोया हुआ था। सिर्फ एक औरत और 4 मुलाजिम। जवाब बड़ी ही रवानी में दिया गया था। नज़र रखो, बुखारी विला में कोई परिंदा भी गैर मामूली पर मारे तो फ़ौरन मुझे खबर कर देना। रवानी में बोलकर वो फ़ोन बंद कर चुका था। सर में शदीद दर्द उठा था। उसे अब जल्द से जल्द घर जाने की ज़रूरत थी। जब से उसने वबैसा से शादी की थी, वो एनएस की जानिब से बिल्कुल ही बेफिक्र हो गया था। स्टूडियो से बेसनपेट स्ट्रीट पूरे आधे घंटे की मुसाफत भी थी, मगर अजीब बात थी कि उसका ये आधा घंटा भी नहीं गुजर रहा था। वो भूरी लेदर जैकेट, अपना चंद ज़रूरी सामान उठाकर स्टूडियो से बाहर निकला था। लिफ्ट से नीचे आने के बाद पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी पकड़कर उसने मुनासिब रफ्तार से सड़क पर छोड़ दी थी। कार के ब्लूटूथ से फ़ोन जोड़कर उसने वबैसा का नंबर मिलाया था। एक नज़र घड़ी पर डाली तो रात के 1:45 बज रही थी। दिल में एक लम्हे के लिए ये ख्याल आया कि कहीं वो सो ना गई हो, मगर फिर उसके अपने ही दिल ने इस बात की नफ़ी की थी कि वो कैसे उसके घर आने से पहले सो सकती है। वो इससे मोहब्बत नहीं करता था, मगर वो इससे मोहब्बत करने की कोशिश ज़रूर कर रहा था। बेल जा रही थी। पहले ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था। उसके लबों की तराश में खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी थी। उसका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। वबैसा हसन उसके इंतज़ार में अब तक जाग रही थी। घर नहीं आया अब तक? बिना किसी सलाम दुआ के उसने यही सवाल किया था। रास्ते में हूँ, अब कुछ मत पूछना। उसके लहजे में तंबी थी। ठीक है, फिर आ जाए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो फ़ोन रखने वाली है। रुको, फ़ोन मत बंद करना, मुझसे बातें करो। वह शख्स आज अजीब तरह से पेश आ रहा था। वबैसा कि समझ में नहीं आया कि वो चाह क्या रहा है। अभी आपने खुद ही कहा कि मज़ीद कुछ ना पूछूं, और अब कह रहे कि फ़ोन बंद ना करूं, आपसे बातें करूं। हब्रू को महसूस हुआ जैसे वबैसा की भवें आपस में एक साथ सिकुड़ कर दोबारा अपनी जगह पर वापस आई हों। उसके लबों की तराश में खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई थी। आज ये आधे घंटे का रास्ता न जाने कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। वो बोलकर खामोश हुआ था। दूसरी जानब से वबैसा ने अपने बाजू के नीचे रखा गया तकिया दुरुस्त करके रखा था। आपके तो सफ़र बहुत कम मुश्किल होते हैं एच। आज आप यूँ कहीं कि आपका तन्हा सफ़र करने का दिल नहीं कर रहा। आपको सफ़र के लिए एक साथी की ज़रूरत है। तो कहीं एच साहब क्या कहना चाहते हैं आप? आपके इर्द गिर्द के रास्ते आपको क्या पैगाम दे रहे हैं? वह तबस्सुम से बैठी उससे पूछ रही थी, जबकि इसके सवाल पर हब्रू ने अपने अतराफ़ में निगाहें दौड़ाईं। सड़क सुनसान ही थी। इक्का दुक्का गाड़ियाँ सड़क पर कहीं कहीं दिखाई दे रही थी। एम्स्टरडैम की सुनसान सड़क पर वो अपनी गाड़ी में तन्हा बैठा उसे मंजिल की जानिब लेकर जा रहा था। तन्हाई, रास्ता सुनसान है, तन्हा सा, बिल्कुल मेरी ज़ात की तरह। उसका लहजा बुझा हुआ था। वबैसा ने गहरी सांस भरी। उसके सांस लेने की आवाज़ हब्रू को फ़ोन में से सुनाई दी। जानते हैं, इंसान तन्हा कब होता है? जब वो अपने इर्द गिर्द के शोर से कान बंद कर लेता है।
جب اس کی سماعتیں خاموشی سننے کی عادی ہو جاتی ہیں۔ اپنی سماعتوں کو میرے وجود کے شور کی عادت ڈال لیں، انہیں کھولیں اور اس میں میری سانس کا شور، میری ہنسی کی جلد رنگ بجنے دیں۔ پھر دیکھیں آپ کے وجود کی تنہائی میرے وجود کے شور میں ڈھل کر معدوم ہو جائے گی۔ کس قدر خوبصورت الفاظ تھے، کتنا میٹھا دل میں اتر جانے والا لہجہ تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ سڑک طویل ہوتی جائے اور وہ بس اس سے باتیں کرتی رہے اور وہ گاڑی چلاتا اور اس کی باتیں سنتا رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے وجود سے میری سماعتیں کھول دو، ویسے اپنے وجود کے شور سے میری تنہائی سمیٹ لو۔ لہجہ مدھم تھا، بیسن پیٹ اسٹریٹ کی حدود شروع ہونے کو تھی۔ دروازہ کھولو، اس نے کہا تو وہ بستر سے اٹھ کر جلدی سے نیچے آئی۔ چہرہ نہ جانے کی روشنی میں نہایا ہوا تھا، امید کی جو لو وہ بجھا چکی تھی اب پھر سے دمک اٹھی تھی۔ وہ شخص ایک پہیلی کی طرح تھا اور وہ ویسا اس پہیلی کو سلجھانے والی تھی۔ دروازہ کھول کر اس نے راہداری میں دیکھا تھا، ابھی راہداری خالی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ لفٹ میں ہوگا۔ لفٹ کا دروازہ اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے ہی کھلتا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے میں کھڑی اس کی منتظر تھی۔ السلام علیکم۔ خالص انگریزی لہجے میں وہ سلام حبرو کو ہمیشہ ہی بہت پیارا لگتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے اپنی باہیں کھولی تھیں، گویا وہ اسے اپنے قریب بلا رہا تھا۔ وہ بیسا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور پھر دھیرے سے چلتے اس کے گلے سے لگ گئی۔ اس کے وجود سے اڑتی ہوئی مسحور کن کلون کی مہک وہ بیسا کے اعصاب منتشر کر رہی تھی۔ بھورے بال اور بھوری داڑھی کے ساتھ بےحد سرخ رنگ اس کی وجاہت پر چار چاند لگا دیتا تھا۔ اس پر ہمیشہ مسکراتا چہرہ حبرو احمد کو باقی بہت سارے مردوں سے مختلف دکھاتا تھا۔ بھوک لگی ہے آپ کو؟ کھانا لاؤں؟ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسٹوڈیو میں تھوڑا سا کھا لیا تھا، اب بھوک نہیں ہے۔ ٹھنڈ بڑھ رہی ہے تو آتش دان کی آگ کو تھوڑا تیز کر دو۔ صوفے پر آرام دہ انداز میں بیٹھتے اس نے کہا تو وہ بیسا نے اس بات میں سر ہلا کر آتش دان کی آگ کو تیز کر دیا۔ کافی بناؤں؟ اس نے کچن میں جاتے ہوئے پوچھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا کر LED کھول دی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ کافی بنا کر اس کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ فلم دیکھیں؟ اس نے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی، گویا رضامندی کا اظہار کر رہی تھی۔ LED کا ریموٹ اٹھا کر اس نے فلم لگا دی۔ می بیفور یو فلم کا نام خاص دلچسپ تھا۔ وہ مکمل انہماک سے اس کے کندھے پر سر رکھے فلم دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ کافی کے مگ میں سے گھونٹ بھی بھر رہی تھی۔ سردی کی شدت اسے تب محسوس ہوئی جب آتش دان کی آگ ہلکی پڑ گئی۔ شاید باہر بارش شروع ہو چکی تھی، جس کا پانی چمنی میں سے اندر داخل ہو کر آگ کو مدھم کر گیا تھا۔ تم بیٹھو، میں اوزان کے کمرے سے کمفرٹر لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر اوزان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ باہر ہوتی بارش کی بوندوں کی آواز سننے لگی۔ آج کی رات شاید اس کی زندگی کی خوبصورت ترین راتوں میں سے ایک تھی۔ بارش، سردی اور اس پر ایک رومانٹک فلم۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک مصور اتنا رومانٹک ہو سکتا ہے۔ اس کے ذوق اعلیٰ پائے کے تھے۔ وہ کمفرٹر اس کے اوپر دے چکا تھا۔ اسکرین پر گانا چل رہا تھا، جس میں بستر پر لیٹا ہوا لاچار لڑکا خیالوں کی بھٹی میں خوبصورت لڑکی کا ہاتھ تھم کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہا تھا۔ Don't tell me I've been dreaming when you are standing there in front of me. It's just the simple things you see. It's all the things you do to me. When everything is crazy, you find a way to make it right. Yes, I love and I love and I love and I want you. It's gonna be till the end of time. You only have to look my way for me to know it's not in vain. And even it's raining, I don't see the clouds again. When everything is changing, when I am trembling up against the tide. گانا ختم ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی بھی ساکن نگاہوں سے اسکرین کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حبرو نے اس کے گرد اپنے بازوں کا گھیرا بنا کر اسے اپنے نزدیک کیا تھا۔ اتنا مت سوچا کرو ہنی، بعض اوقات انسان کی سوچیں اس کا جینا مشکل کر دیتی ہیں۔ دعا کیا کرو کہ اللہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو آسانیوں سے بھر دے۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے اس نے کہا تو وہ ویسا اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر آنکھیں موند گئی۔ اب تو اسے بھی آنے والے وقت کی خوبصورتی کا انتظار تھا۔